করে দে টিপাল আছে দেখা দেখা कैमरा तो भाल यार। तो गाइस राधे राधे आज अच्छे तो गेराम पूजा तो गेराम पूजा है जे सबाई निजे निजे काम करे आड़े दिखे तो नदी रे पानी उठे आने आछे पानी माने घटेर काने जेटा पानी आनते लगे तो ओइटा पानीटा निये आछे घटेर पानी तो अंदर गेराम पूजा माने बहुत माने सिस्टेमेटिक है पूजाटा बेलेगे तो ना गम पाए हमदे नियमटा गम पाए और जो नौता लेके हम घर सब पानी ले आते तो हमें थोड़ी हाथ धोआए करे तो कागज तो हो जाए मैंने चुमान चुमान करे तो ये पानी ले आसे घुटे घटेर करना अल्प नदी चुमानो करे और देवी उठे ओদের को चुमान करे डोकाय माने भीतर पड़ी तो देख बाकी ये धुली आ गई क्या हमार पूरी बोली আছে पूरी पुला বলছে আর একজন ছাকি আছে দুজন বেলে আছে কোদা কি পিছি না তুই আদা অকল আদা নাকি রসুন নাই খাওয়া অকল আদা ও খিচড়িয়া দিতেলে কল আদা আইদিকে পটল কাটছে পটল গিলা পাকিয়ে গেল না দা বাকি এটা কেড়ায় পায়ক বনছে আর ওদিকে গিলা খিচড়ি বনে আছে আমি আর ডেকাদা বসে মানে নারকল কাটে আর বাকি সবাই ভালো ভালো কাম করে আছে তো এখানে কেবা কুই হাত চলছে नारकल काटे আছে দেখার ডাইলো আপু লাগাই দিছে নারকল কাটতে লগে पूजा आरंभ हो जाए तो मानव भीड़ हो जाए खिचड़ी हो गए कढ़ाई ना केबा कढ़ाई हो खाए আমার হয়ে গেল এদের ফলমূল কাটে আছে একজন তামুল কাটছে বুয়ারিটা আমাদের মন্দিরটা মানব ভিড় হয়েছে এখন আর এদিকে জনটা ধুনা দিতে আঙাঠা লাগে খড়ি জ্বলাল আছে সাইডে এদিকে বাথরুম আছে আগুন মজা জ্বলে আছে সাইডে কলপাতও কাটে রাখা হয়েছে তো গাইস দেখে থাক আর কি দেখায় আছে এগুলা দেখে যাই থাক তো এটা আমাদের গ্রাম পূজার ভিডিওটা দেখা যাচ্ছে কখনো গ্রাম পূজার তো কেবা যদি পূজাটা নাইও দেখেছিলি তো তাহলে মানে আধাটা দেখে পাবি আর ঝান্ডাটা তো আমাদের পূজাটা হলো মানে দেখে করে লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবি কীরকম আমাদের পূজাটা লাগলো তো
तो सबाई आसते ना पारे तो भिडियो बनाई कर देखा दीचे प्रखाद धुई एरकम धुए प्रसाद मूंगटा कड़ाई एरकम उठाब लगे खिचड़ी गुलो ढाका ढाका रखा किन्तु हम पूजाटार माने बतरटा बहुत भल है। तो गाइस बाय बाय यार एखिले यार हमार ब्लॉगटा काली पूजार ब्लॉग आदाय कर ले यार केराम पूजा।